দেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সর্ববৃহৎ গোলাবারুদ ক্রয়ের টেন্ডার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্যাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश ने जो टेंडर है वो भर दिया है जेवलिन मिसाइल सिस्टम। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म का ये मिसाइल सिस्टम है जो कि बांग्लादेश अमेरिका से हासिल करने जा रहा है। यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ पहले मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके मज़ीद अहम पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ব্যাপক সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়ের টেন্ডার ইস্যু করল বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সর্ববৃহৎ গোলাবারুদ ক্রয়ের টেন্ডার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্যাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল কিনতে চায় সেনাবাহিনী। একই সাথে প্রোগ্রামেবল এয়ারব্রাস্ট গ্রেনেড অ্যান্ড ফায়ার কন্ট্রোল ডিভাইস কেনার জন্য দরপত্র চাওয়া হয়েছে। ছবিতে জ্যাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের টেন্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জ্যাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল যদি কেনা হয় তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ক্যাপাবিলিটি অন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য 75টি অ্যালকোটান M2 অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রকেট ক্রয়ের টেন্ডার ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে 50টি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক ভেরিয়েন্ট এবং 25টি বাংকার ব্লাস্টার, সাথে 25 ইউনিট ফায়ার কন্ট্রোল ইউনিটও ক্রয় করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর 130 মিলিমিটার টাইপ 59 কামানের জন্য 4000 রাউন্ড গোলা ক্রয়ের টেন্ডার ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়াও সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের 105 মিলিমিটার ফিল্ড আর্টিলারির যেমন L10A1, বোরান, M56A1, M18, M56 এর জন্য 13,000 রাউন্ড গোলা ক্রয় করা হচ্ছে। এর মধ্যে 5,000 রাউন্ড টাইম ডিলে ফিউজ, বাকি 8,000 রাউন্ড পয়েন্ট ডেটোনেট ফিউজ যুক্ত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শোল্ডার লঞ্চড আরপিজির জন্য প্রায় 10,000 ইউনিট 40 মিলিমিটার রকেট ক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জ্যাভলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল ক্রয় করতে চলেছে সেনাবাহিনী। এর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং আকাশ প্রতিরক্ষা মিসাইল হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী 50 ইউনিট QW-18A ম্যানপ্যাড এবং 10 ইউনিট FL-3010 সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল ক্রয়ের টেন্ডার ইস্যু করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বহরে MiG-29 যুদ্ধবিমানের জন্য সম্প্রতি 10টি KH-31 এর সুপারসনিক মিসাইল অর্ডার করেছে, যা দেশের মেরিটাইম স্ট্রাইক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। গত 2021 সালের অর্ডারের পর এটি দ্বিতীয় ধাপের অর্ডার। রাশিয়ার তৈরি এই মিসাইলটি ম্যাক 3+ গতিতে উড়ে শত্রু জাহাজে আঘাত হানতে সক্ষম। প্রায় 600 কেজি ওজনের KH-31 এ রয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় 100 কেজির ওয়ারহেড এবং অ্যাক্টিভ র্যাডার হোমিং গাইডেন্স, যা টার্গেট জাহাজের উপর সুনির্দিষ্ট ও দ্রুত আঘাত নিশ্চিত করে। এছাড়া সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স প্যারাকমান্ডো ব্রিগেডের জন্য হ্যালো গিয়ার এবং প্রশিক্ষণের জন্য ভার্টিক্যাল উইন্ড टानल केना होच्छे। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश जी यहाँ पे ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स लाइक बाय करने जा रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म की टेक्नोलॉजी है। ऑलरेडी बांग्लादेश के पास मिसाइल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो ओल्ड वर्जन है और अब बांग्लादेश 2030 के गोल को फॉलो करते हुए अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर रहा है। और इसी को अपग्रेड करने के लिए ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है ये बाय किया जा रहा है ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके। बॉर्डर पे किसी भी किस्म का ख़तरा होता है तो बांग्लादेश इसको इस्तेमाल करके दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दे सकता है। तो यहाँ पे लाइक बैक टू बैक बांग्लादेश बहुत सारी डिफेंस डील साइन कर रहा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि बांग्लादेश अपना 2030 का गोल किस तरह, ठीक है, बहुत ज़्यादा साबित कदमी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि दुश्मन की चीखों पुकार जो है वो नज़र आ रही है। कहते हैं जब भी आप सही ट्रैक पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला आपको आपके दुश्मन को होता है। तो अगर वो ज़्यादा अपसेट है तो आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। सो आई अप्रिशिएट कि बांग्लादेश एवरी डे बहुत अहम किस्म की डील्स और टेक्नोलॉजीज बाय कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।